hambilwa ndongo za mafiti hajambilwa ndini au kaundu usilamu tudokana be darasa basha nganzoro to mifano mbabere to example tena ilirelewe zendongo au kama ngabondwa fikiro ka darasa bofu continue ngwa fikiro ka darasa mtsomba aya na hadithata basi shaiza hema shahatu abo yoti darasa na boyo hatwari iyo danger ya boyo hambo mwanadamu nge kalbosh kama mndu bofu continue endelea abo mndu nge kalbosh au kazi ni kueleza yini mifano ni kueleza upratique heze ndongo ilimwelewe rjifadho mala hone rjifadho monziani ilirelewe zabarindi iyo darasa tsena banonga bo ilmu ya usoma fundi ya kwambi ya utafsiri ngambe nombo ilmu alhal ngabo zenongo wizo wandu waishio ya uyu msomo iyo darasa izo ndo waishio wakomori kwa jazia ngwatokufana mabunjilio desho ngabo junior vera amzambo wakomori ngabo watsungoko nana malaho ni werenga malaho waumbizawe na fijo watsongu kubaliwa ze sali ngona nao harimwa malaho ya vedazima zino pia de mana komunisanizi na mena rjiprotege ekarambilwa rohe rambilwa rike watsangu rambilwa rike waili izo lazima ni mweneseni ukaunu msomo wakomori kwa tselewa wakati doktori wala ya rongo wandu wa Generve wati ya polomiki wamba balangu yengo wakomori izo ndrabo wakomori kwa tsuonana ngwaona nao yenso abili uyo rutona rmazetele waonana wafumru pari wanrodungana wenji waunjiliana wadungana takabati ani washashi wati ya kaski washaka kwa kaski waunjiliana fijo yenso abili ridiri wono Marseille bofu ngamhakikisho tsaba Marseille wanunga wana nao ngabondona nao malahoni ukatanga boralalikiwa mashuhuli rambakatuja ngaboralikuwa mashuhuli rambilo kabofundi kama mashuhuli fulani yabowambia mwanzani fulani aje tsabadi mashuhuli kanje mashuhuli dawo tena tsamba mimi nitsi Marseille tsamba mimi nitsi Marseille ranza nitsi Marseille bofu yabongo jwe mwana hoda ho tsamba mashuhuli wala likoma tsamba mimi nitsi Marseille mimi ibani ngamfanya mashuhuli ambaye bo doda honi gojuo subhanallah doda honi mtsikubali mhadalo yengo panondo kwafanya malahoni mbatsi kubala hadalo wala halila hadi sukara kwa tsonana izo nrabu ngabo watsoko nana ngabo wakubalize prokusuwa renga ngabo watsokiri watsungo kona na malahoni weona na maunjini wela mayele na ngwabo watsungo kona na tsumbiani akatsamba kanga kwa invitation zinje mtsongesha wanzani wangu wenji watsungo na babo futila likwada honi fulana mondu kutsamba kondaho arudoda fulani ngojo ngabo maombiza yiho na fijo tsamba ibani ngamrudi mona nena fijo tena yabo wotsi wandwa ili kwa tsumbizo hao shabano mlalikiwa lalikiwa dizongwe ndao yani alafu wa neglige wafanye mzaha wafanye batani wafanye mzaha wade wenjeze wandu wardi wenjeze alafu rudi tena rudamba yabanuje kutushi yani rudamba yabanuje yani yabona badelo kariri ngeze prokusiori fanye za lazimu shabo ndizonga ngabo ndo tuzi ona lazima ngabo raha kwa jazia mratsa hadalo tsida mratsa uhadaya kwambio kakabata ndo una nawo ndrabo wanamwambia nukanga bila ze proof zinji wandu waona nao malahoni wenji wafanya umibabunjilio malahoni hata maombizo ya malahoni ngayo matsikubala hadalwa ngayo ndro wazilwa ze sali ukakwatuni kwa sali basoma malahoni ngwafanya de malaho ngwafanya ngotweshada ho fulani vala deja ndo sonjiliwa vala deja ngo 10 ngo combien 15 20 vala ngo kula mambizo na ulama ile na tibe na ndini fitu wakomori Faransa do wakati wa hele baleli yunso ambala haleli wala tsi projet ngamwambo yayizo mratu jo shanga bofundele darasa ngamjendelea basa shabala tsika ukusudi nelezeze prokusior muslim ukanarambirwa rjifadhi ikamra zingarono wade abasabu mrafanyeza he mbumruka jajangamiza ikamra afanyeza bidi mraswano wade abokatonga njomba zindizo mungu yaomba ukatsi ifanyeze nzia tsijiprotesha mrazingarono wade mungu ndaumbiwa alhamdulillah ayabe kabatsta banonga bwazungarano wade no wajihifadhi asahe wafanye wafanyeza hao mnafanye mbabe hahe idevare yahe ikauzingarwa sababu wakati wokuja jangamiza shau wade huzingara shakujiprotege yo disability aizo yabo mtishangaye bona monesanizi ino mada muhimu ya bidi mupartage moneso kangono atafundiwa hata hanguru zirumio iliarti yekwash atafundiwa yengeni zo pia haina kalite za mputibeti pia hata za upompeza pia ilini mteni kwash ilini mwelezeni bwatukufu inde sante hatu undu kanamu hatu undu salama wa hatu bwa Komoro nafanye namna lazimu Mwenyezi Mungu arihifadhi no wade Mwenyezi Mungu ariprotege walio wade wabone watu wade Mungu arihifadhi
Mwenyezi Mungu arihifadhi hizo simuonesani leo izo itendwa abo yo darasa kamili yo idarasa kamili ngamjo harimo epo ya bili esheleze minuti tijohisa ngamjo harimo epo ya bili mratijo shangaya nekanga mumri abo mathalani yati ya commentary haishi yati rongo wandongo haonama balati mreponde yeye mrati heusi wakabano mikado reponde wandola rmoze commentary shabanu mitsu hamba ndongo wakati myo hamba zoto juwa zijiru kabalanga bomri ya zambabo hafikiri kabalati mvumbwa yeye esheleye wakati mi hamba ndongo alafu mramba bisa bufundani vumbua na balati hamba ndongo darasa sha ito likiana na zila mri ya hamba alafu bisefundani vumbua bisefunda vuone komentari hangu au bisefunda ishezo na hamba bisefunda ishezo na bajana biseka mrambia fundizo na fana jana wakati yude namna he imani kama nadamu ngena imani haina ndongo zambu au yeto kama bala fundingu mrongozo yo miongoni mweze dalili za he imani izo kanga mruli abo ulonaye dalili yo abo yo furaha bidia tapi balamba alhamdulillah ninjarmu parti abili yani dalilu min alamat al-iman إذا خطبك واحد يعني يدخل وتظن أنه يكلم قلبك يعني من قد مزن على ما زوني سو كانغو إيماني منادم هندسو شانجي يكاي روح هندسو كانجيما يروح هندسو كانجيما يوسانت يكانغو شيwe darasa fundingu mrongozo fundingu to darasa yotsoka hama bala fundaka kumrongoza wae hata wakati ujifikiria itike fundi hajua kabala tsipuamba na bala fundi katika kumvumbua sha madama ya imani ya hiya ba hini zambo yotso kama bala fundi hamwa vize alafu amba itsikabo funda jua kabala tsifa njao itsikabo bala funda jua kabala tsifa njao itsikabo bala funda jua katika commentary avance na rendele na bala menjanga la commentary wala menjako jibu commentary yani itsikabo bala yani itsikebala fundia jua kabala sifa njao itsikebala funda jua katika kufanya madhambi ja no bala tsirongo wa ndongo za dini alafu eni mrolo na imani yeusante ukabala ngurongozwa yeye shemru tsina imani contrary uwo haina zahambwa yetso jitowa buhari yekajita buhari yamba namwishiye batsa nyinga mrongozi wao yujitowa buhari umru tsina imani zendongoraza tsumjoro honi haina zahambwa kajaporo jita buhari ukabala ye nguvu bulo ukabala ibidi ya shanje ukabala asirongoziwa yujitowa buhari namwishiye bada nyinga mrongozi wao yujitowa buhari bala yujirenda mrahafu yekatsina errori yekatsina 40 bala yekatsina madhambi bala yekatsulunguziwa bala heni za jabala yutamba waunda nyina mwishiye anana ngamwishao bwana wa shehe jaba ngamwishao bwana ume ngamwishao bwa jomba ngamwishao bwa fulani chef fulani bangorongo yani wujitowa buhari wokwamba zinunga rongozi wao iliwasha shawujitowa watawa ndwaji yohonesa ukana wotsi mrulo na imani rakeja he au yekatilwa yekajitia buhari rumwa ezambwa bismillahir rahmanir rahim ngarjao uharimwa ze habari za he parti ya bili ya parti ya bili watukufu pourquoi les 3 jours za mwezi wa Shaabani zinungizo exceptionneli na bahati nku harimwa maisha yao ngamwanzo ni kweleze ndongo nsano vite fait basi ndizo basi 5 choses retowe Fatiha 5 choses retowe Fatiha ngamwandiso numero 1 mwanzo mdo note hapo na mnote ranzima udu lundi mardi mercredi les 3 jours blancs za mwezi wa Shaabani zambo ayyamul bid handani ye bahati ya jihundanduka ikazensi hunraru za mwezi wa Shaaban za mwezi haina mwezi Shaaban dhulhijja fulani musafar haina mwezi ngabo 3 jours zihirwao ayyamul bid zihunjeo alafu ikazi hundi he bahati zilungana lundi mardi mercredi yabo ngabo chance exceptionnelle ikaija bahati zidungana lendi ya sunna ya ufunga soja ilendi mrako ufunga ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam hambaukana ye lendi ndo siku ya zalo sibahize amali za mwanadamu zohezwa ho mbinguni ye lendi jeudi alafu ekaizila nsihunjeo 3 blancs ye de première chose ekaitswalikiana ija ye lendi mardi mercredi yabo yo chance yone saukana ze ibada ujoka uzifanya zensihunda ruizo ze thawabu za hayo zoka zikana limiti ikaidungana lundi mardi mercredi ze thawabu za hayo na utukufu wa hayo da hizo kaikana limiti za ibada za hayo ikakushindi hufunguze tumuze ntsundaruzo kama ngaunika unono na sante hufungu iyo khairi special zabarindi haukana zensi hunraru ayamul bayt haina mruzi fungo nguye humhifadhi nezembwade za danger de première chose zensunje yani 13 14 15 harimo mwezi wa Kiislamu
kamrungu zifungu mndu normali watsina ukaija lwenda umar de mercredi de kawutsofunga basi normali mndu hifadhiwa nezembwade danger yohambwa amrad almu'diya Allah yahfadhuka min amrad almu'diya subhanallah mkuye uhifadhi neze maradhi zambo amrad almu'diya neze maradhi grave yani kanseri AVC AVC subhanallah yani diabetes zembwade mbi zino mbwade za makisti na mafiebro hombani mbwade za ziungo zambo ujuzamu ziungo zimenyehe zirendeje ziungo ziwolewole itonga madizo haya shehitwa zengile shehitwa shimenyehe shiwolewole mbwade hamandizo sababu amrad almu'diya lazima mbwade danger izo ye première chose et comme ngufungwa zensi hunraru zino zambo ayyamul bid na miongoni mwezi rehema za Mwenyezi Mungu bofu ekamruga mwadika na ushida funga na zaragli tulia ba mjoka wasili mara ngoni weleta ba mina 5 point miongoni mwezi rehema za Mwenyezi Mungu ekamrungu yilwatumu ya Ramadhan kajawa hiya iliba kawa hiya ifunga yemezi yabira ila pia kaja iliba hakamwade au kaja kamwade shahafili akajafunga alafu yiwaswili a partir ya he 13 ya he zensi hunjeu zinu zandi sawa mautu mrunguli wozetu mwizo mautu huendelea ava ya he Ramadhan kamra kamwada woshetwa na mjia kajao ya liba basi kaijatra zensi hunjeu zinu zija mraja nguli wozilatu basi ngutsoliba etumu yatieni yokanga mlibo etumu basi mutoteni ya mlibo zetumu nazipara na tuzifunga na totene kangulibo basi ho mbinguni ye uhanzishi waze sawabu za hetumu ya liba haradati lo harimwe list ya ho wafunga zensi hunrarunjeu za Shawwal za Shaaban haradati lo harimwe list ya ho wandu wa hundu tukufu wa hezensi huzinu no mwezi mtukufu wa Shaaban harada hunduze baraka za ho mwezi wa Shaaban na bala yaka ulibatumu ya tuliba Allah subhanallah bala ka ulibatumu ya zipara nguhundo zila thawabu ya hetumu ya para sibas ngurditse ne handishoka bala hafungutse na ye zensunraru sibas harda hundo tukufu ho mwezi wa Shaaban subhanallah lazim na wo contraire ngojo parisa wandu wajinga sababu ari mwepo numero 1 ngamzumrele wendo ili ndio jara mwepo numero 2 ya husu zensunraru zene zabidi refine na wo menguni mwe danger tsena danger très danger utsoparisa ngojo parso wajinga wajo hambie ukana hari mndu kajuli batumu omwezi wa Shabani uno ngosho ujinga undo mwezi woko kamndu kajawa hiya liba hakamwada wakana problem ikamra wana na shetan hawana nenafusi iliya beze ya liba basaretu mwe jaja yaonesa ukakwelie mwanadamu yaonesa ukakweli nguro Mwenyezi Mungu yaonesa ukakatsipre waji Ramadhani ya sate na rai jalibe zavira yaonesa ukanguwano na shetani yaonesa ukaya Allah mtutsahi Ramadhani jirane jaliba zetu muzila tsikamwade utsikatidiwa za basa deja il reste de semaine Ramadhani ngeja mfanyo effort nizilibe basi mru hamaduo ye malaika womombela dua kwamba ya Allah ya Rab انظر إلى عبدك ya dunia yimbabaisa ya dunia yimswaliti hadi wazetu mukajaliwa angalia beke Ramadhani jaibiri ngujoka udozi liva na utowa midi ikavaja Ramadhani ya saya kawahi aliva zile zavira atojaya zebe agujodozi liva na utowa midi na basanguliwa kana utowa mtukufu angalia ye mruma wao batsola ngukazano yafanye effort ili yalibezetumu rahi Ramadhani yejaja angalo mwezi wa Shaabani bahadungu mwezi wa ufunga tumu za sunna shahadungu ngufungo zila za farudhi ya Allah mnike fadhila za Shaaban ngudungu yafunge zila libao ya Rabbi mkubalie uridi tena umnike fadhila za mwezi wa Shaaban uridi tena umnike fadhila za hezensi hunjeo subhanallah ngutsanganyizwa ndraro hatsanganyizwa tro
yani kiwa hama bala funguza ntunje ule bala kaja bala toka ulibe tu bof maudu lendi mardamo njwana ilwa wi kango ilwa yabo ntieni ya ntunje uno tieni yango liboze tumuza tieni yango liboze tumuza yekaye kenzia nisu shabani je mwezi 15 ibiri sina ujwana liba ngolojo liba ya Ramadhani ngolojo liba zetuza mpakande dernier jour ya mwezi wa Shabani ndipo kuna ujofunga yoyo hamba yaumu shak yo ndio mtume azia yo hamba yaumu shak na nabii sallam an siyami yaumi shak mtume sallallahu alaihi wasallam haharaza humrufunga tumu usiku ambao yaumu shak le jour de doute ngawena doute yaumu shak ndio hivi le dernier jour ya mwezi wa Shaaban dernier jour ya mwezi wa Shaaban pourquoi ijumkini la déjà et ramadhani ija shakar jaju mwezi karjawona abo yo usiku wa doute kuna ujua uifunge uambie ngo fungo sunna ya mwezi wa Shaaban yani dernier jour mesela mwezi 29 yo kuna ujua ufunge 29 Shaaban kuna ujua ufunge sunna hiyo kuna ujua meme ija lundi kuna ujua meme odo funga tumuza lundi kuna ujua meme odo funga tumuza jeudi da jeudi kuna ujua dernier jour ya mwezi wa Shaaban yamba ya mushak yo hirwa ya mushak yo kuna ujua funga ukayonge na dutu ka ibanu chele tujoka ramadhani jana sikartu zijo aizo iyo ndio siku wako kuna ujua shazen tuzadunga ngoro joli beze tumuza kwambiloka ekaufunguza 15 jours yoti njema kwa mrudo funga sunna zinji après ekaiza 15 jours zibiri shamtuma ka ufunga kangwanza kujofunga unajozie kujo continue Allah wala kwandi ujo sha holibetum yokutina wakati mahsus liba zentuzini aizo yo de première chose mjoni sami watukufu wa khair Mwenyezi Mungu arisamii wengi wakohelewa naye mreleze mwanani amweleza hizo ya première chose tamagami na 5 choses na nzuri ziju première chose ya mwando première chose reju kana yakamrafunguze tumunje uzino za ho mwezi haina mwezi mrafunguze tumunje uzino zinu zo hifadhi mru nezimbwade yani Mwenyezi Mungu hunika unono walona zimbwade za avese Mungu wasaidia Mungu hawanika za rehma hawatola zimbwade hizo walona za avese Mungu humsaidia ni humsaidia walona za wade za sukari za diabetes Mungu wasaidia zimbwade hizo ziroha haukaze ntsiku zinu zinunyi tsunyi tukufu za baraka le jua na hizo pia zikoka hizo hiyo ndio première chose alafu deuxième chose ekaya zila nsihunjeo zambwao ayamul bet zanjeo zilungana lundi mardi mercredi ngabo secret yabo tijari mwe numero 2 basi ekaze nsunjeo zilungana hamanda zinu zadungana omwezi wa Shabani abo ngabo secret na kabuli na utukufu Mwenyezi Mungu akunikeza mbeza ndio ujo Allahu Akbar subhanallah ekaze nsihunjeo zilungana lundi mardi mercredi kaijaja mwandisa mardi ya hisaye jeudi kaijaja yandisa mercredi hise vendredi kaijaja yandisa samsha kaitoja yandisa lundi mardi mercredi yabonga butukufu exceptionnel haukainzi tumu ya mzaha zinzi tumu za mzaha zinoti suna boko hamango wanzo ufunga kututsa shainu suna boko hata mtume hausuye sahaba hamwambia ya Aba Hurairah la tada ambaga mhuni ko conseil utirenti haina mwezi ya mwezi 18 na nena that Saturday mezi ya kizungu shade mezi ya Kiislamu utirenti ufunga zetu mwizo ayamul belt zensunje wizo utirenti halafu abasa tatsiro hari mwezi habari za hadithi hiyo ngabarwe parti numero 2 ekazidungana zensunraro basi boka baraka zabarindi aukaboka kabuli zendrongo kuzifanya zensi hizo basi wasule 3e jour mruto kubaliwa zabari mrwandi sazedu welendi wombeleza heroda honi woni mala ulio ndio mbeleza khair usoma Qur'ani ba fanya njema kwa ndio ufunge hufungo kuna ushinda ufunge ngawa mwada au kutuna ushinda yotie farudi kuna ushinda ufunge za njema ndika uzifungo kama dushi unamuna maradhi bada problemu ni shaka una maradhi kutoshinda wafatiga wada uchuka bati mushkili shenje mafunge yabo mrwandi sofanya njema usome Qur'ani uombe dua zistighfar mwanamsha kutojwa wasoma wazingaro msohafu telecharger mo telefoni yako uombeze dua zako usomeze azar usomeze za Qur'an telecharger mo telefoni uzingaro msohafu usome ayatul kursi uombeze dua Mungu uhifadhi
yeshiyo shadua sho kabati mushikira ujuzi ngara sho shadua shawotsu de mswaf kule zingara mswaf sho zingara sho shadua shangabo aya Buhari sho shadua umbaze dua kansi uombeleze dua hizo zensunda ruzini mndu yafanye njema hate baseka mrandi sofanya njema ye 10 ijalendi 14 14 ija mardi 15 ija mercredi basi ye jawabu ye kabuli yotso jensora direct ye kabuli yotso jensora yo kaido depense ye kabuli yotso jensora rekandeze Qur'ani wakausoma rekandeze tauba wakaujanizo Mungu usamihi rekandeze haja za ho uzitsahao rekande mwana bo yapotea ujanza lekele rekauno base kabuli yotso jensora ye kabuli yotso je mercredi ye kabuli yotso jensora subhanallah bufunga wena prevuna dali ye kabuli yotso jensora hauka sabarini hauka mtume sallallahu alaihi wasallam simwambia ni ranzo mwana nuka akaufanya dua basi akauomba dua ya kambungo muhimu za kubidize jiri akauzita mtume Hassan na mtume na mtume atojua ndongo wa basazikiri direct kwa mtume mtume atojua haombo dua ya mvua inyo wakati wa direct wa mtume hizo ni ujuza shainu tindongo za ni ujuza inongo yakauomba dua ya wakanzarisho meseba tu rehundre bahati watu kanga sina ndongori ziombe kanga sina ndongo batu zeta rehundre stu ya soyiro hauka hajo jua fanya ni ujuza ya zihundre direct kwa mtume sha hajo kasisi wanroje sekartina ni ujuza sekartina miracle kartina ni ujuza wala kartina miracle vahe fanya watu rione rilifanya sha mtume yetu jambe mvua inye Mwenyezi Mungu atuzubise mvua izubu direct mvua ngajunya patina bashaka mtume shainu mtume salama hajaka uomba dua harmazi hadithi handiselendi handisomba dua ndongo zake akauzita ndongo zake mtume salama haombwe dua ndongo handiselendi aombeleze dua haendelee ije mardi aombelea tena zile habari haje mercredi zi habari zendele basi bwa dhuhuri henda bulansu ile mercredi ekabulija yawe kadwanza renge hadithi nurangalie ule wananeze nsundaro yakuzomba baje kabule mercredi basi ekaya zentsihunje uzija zidunganelendi na wezo dazila blanc tsihuza urahatsa mwanadamu tsihuza utukufu tsihuza uhosa zero tsihunjeo tsihuza utia unono tsihuza ujana maisha mema tsihuza ujana baraka basi kazi tsodungana zila tsihunraro mtume afanye dua ikabuli haja basi haina ndongo njema wazifanya wazombelea basi yentswararu yotsoje kabuli daila mercredi mtume salama yakotimizila dua basi kabuli yotsoje haizo yonde numero 2 sababu na ndongo tsana yonde numero 2 na mwendelea mwe numero 3 sheleze minute yonde numero 2 yabo basanga sina chance bwa tukufu bahati ti yorsari buli numero 2 ni jarma numero 3 gasina bahati mbuna renge au yarensi gasina lundi maudu 10 mardi 14 mfumtsano 15 ngawene bahati ngawene chance bofu ekati jati par se video njawa hina funga mathalani ye lundi mathalani mruka jadunge video basa direct kajwa hiye shilia na balaka timwade ngudu shinda funge kajwa hiya funge lendi yabo mjojua ni funge mardi na mercredi bona tsuwai ujo funge zembili za baki so teni ukanja wa henzi maila Mwenyezi Mungu ni sami banja wake amfungo zembili za baki ujo dunge za baki mbuto zirenga ho bahano mriazi parisa ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu je ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu haina ndongo njema haina ndongo uzitsa hao watu ziparisa pia mruka lishe mwana pavi wa mparisa mruka rantsemba bi wa parisa mruto beza urengemba bile na ndengemba binu rantsi ukautsa hamikate 10 hondo blanger kuja parisa milonga bo mili renge mili la rantsi ngeudore mazisabu ya yemina ne wita mjoke parisa ndawo ukautsa hadwe sayoro olaba minga mina 50 utsambe rengemba bi 50 rantsi uyehe udore mezi sabu za 50 wakomori wala guwa mrudo nushia umhononi mrudo nushia umhononi ikamtova shitu usau debate renga ava utie mhononi udo debate bale 50 kena utosha ta umhononi ranzi ukeniyo udonuha be ya mhononi bale utijitina article kutsule ngamba bila kudota zibwiba hamba basi ntsunika ule perte yawe 50 kena utosha basi lawe iyo mferango unipata mbaintu kukuja nipata mbaintu basi ndeza la renga
utonko ngeudo debate nikemna 50 au nikengeudo amba tsawala kena utosha elizoka huja tabu usanga weni yonko de hizo yaweka hurate masalani kujawa hiwe shilia ila video leo masuba ujawa hundu maudu marlendi au masalani ungawena ziragiliza au kujawa hiwa funga huja maudu lendi hurate huja uparsa habari maudu masihu lendi yawe mardi rengemba baya baki utieni ya uende ufunge nzima yombe Mwenyezi Mungu nikeze baraka inonifunga na zila narate Mwenyezi Mungu nikeze khair zila narate hurate ya mardi ya mercredi irenge wenzao eni babi ya ubaki ya ramazen tsundra tsorenga wenzao uziparse zonraro kujashinda tsorenga zambili wa Paris kujashinda renge nzima wa Paris okazo dezentunjao tibase zija mwezi mtukufu wa khair ayyamul bayt aiso utukufu wa khairi wa imani na baraka ilini bezenendeleye ntsijo letsa o wakati ze minute zilonjashi ya borsa reparisa e numero 2 ukana mtume sallama haombo dua hairenge 3 jours akawomba dua Mwenyezi Mungu mnike eza khair haifanya ija ekabuli ija denso raro ikade mercredi aiso ya botsi jomtsahali haina mtu ngawoda honi hao mru yake harima dua hindi wede ujoze dua mbao Mwenyezi Mungu yaonikeza khair ya beheza khair aya usome Qur'ani mbabi ufanye njema zinji bof yenje maswafi rijo ufanya ndaivi bofundi yode numero 3 basa tinjarme numero 3 sababu ina 5 choses il rende vite fait yenje marjo ufanya ilizen suzenda rendeleye rehonde kabuli abatsinjo harmo numero 3 kanga oyabo ngojota parmoje mkabofundi ngasibana abande numero 3 de numero 3 bismillah ye numero 3 na hivi ye numero 3 Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa swali raka mbili 7 fois haswali raka mbili 7 fois yekabulija wokuma hala ya do deplacer ya swali raka mbili hizo wafanyiwa misihiri woko hata tsubaliyo wanro karende umra tsiwabalia tsiletsonesa umahala walio ikhandak wakafanywa yenkodo yambo khandak ufafanywa nkodo ho ikohira khandak ghazwatul ahzab khandak basubhanu yiko ngabo misihiri iliyo mfukare yo hambwa 7 masajid yo wafalwa misihiri mititi jamsiri mititi 7 masajid mala wakawani ule nkodo wakateka Amr ibn Abdud ya bila ya njia ila nkodo ila boko Saad ibn Muadh haremwa lefumu Saad ibn Muadh wala boko wakati ya hafa ya arsha Mwenyezi Mungu trambele hutu kufuai ya roho yake ho mbinguni Saad ibn Muadh wakamrwa beha fumu imrungu habaliwa hende mahala hansiwa basi wakati wangu kaombe dua haremwa nkodo nyine abo ahzab khandaki ya kanziro Madina ikezingeziwa wangu wakarmwa danja Madina isirkulewa Madina izingiziwa pia wale wadisa haina sahaba mshero Mtume sallama haswali raka mbili za sunna kama labambo 7 masajid Mtume sallama hahansi owandu hahansi emasahaba wahi subhanallah wahansi emasahaba wahi haina sahaba wala hakabana ngabambo masjidu Ali ومسجد أبو بكر الصديق هينا مركنا بهانو واحد يتوقع زكاة مسلوبة لبنو بكر الصديق يا كيانس لأنه يا كونتش مهلا علي يا كانس دينا نروح هينا الصحابة هوانيس يكا ست يكا جروب ست أرمين كوديو ست لكن تمثل حصلي ركام ديليز بلاسيزو لماني ما الصحابة ونورنجا وكوفاني مسيرو ما الصحابة كانس تمثل حصلي بالا أردا حصلي بالا أتى ست بلاس ست إزو بلاس yakabuli ja Mwenyezi Mungu awahifadhi Mwenyezi Mungu hawahifadhi nile baya zero lila hajaneza khair hawanikaze dua wakaudosoma na hizo pia hizo yabo njema na joona na randisa yule mtahirif yutsina regle tsina unkudi ujojwa swali yafanye swala za haja zijoka seti je yende uju uswali raka mbili maudulendi wamtana au jioni umasiu za haja yani uswali salat alhaja uswali sala mbili za haja ngwani funguliza khair ngwani kebaraka
walisamehe madhambi, ngwalekezo wana, ngwalekeze jao, ngwari hifadhi jao, ngwatoe maradhi zini, ngwaribulie jao, ngwarnikeja usora kamili za haja. Wende ujuo ndo wadhuhuri Allahu alam. Wende ujuo umasihu Allahu alam. Muhimu uduswali. Wende ujuo kango swali mbili maudu. Aungo swali 3 fois maudu. Umuhimu wasule mercredi utimizi 7 fois.